салом бинандагони азиз, хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои озодӣ пай мегирем. имрӯз 25 ноябр аст. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. баъди куштори як гумонбар дар латӯкӯби ёрдамчии прокурори Рошқала дар шаҳри Хорух, сокинони маҳаллӣ даст ба эътироз заданд. мақомот ба таҳқиқи пешакии сӯхтори калонтарин корхонаи пахтатозакунии ноҳияи Масчоҳи Нав шурӯъ намуданд. додгоҳи Ҳисор қазияи таҷовуз ба номуси духтари ноболиғро бозбинӣ карда, ӯро ба 12 соли зиндон маҳкум кард. даҳҳо сокини ноҳияи Рошқала ва шаҳри Хорух рӯзи 25 ноябр дар маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷамъ омада хоҳони боздошт ва муҷозоти сабабгорони марги Гулбидин Зиёбеков шуданд. ба нақли манобеъ, Гулбидин Зиёбекови 29 сола, сокини шохдараи ноҳияи Рошқала, як минтақаи наздик ба Хорух, шаби гузашта дар пайи амалиёти мақомоти қудратӣ кушта шудааст. имрӯз мақомоти додистонии Бадахшон бо пахши як хабар дар сомонаи Ховар гуфтанд ки Зиёбеков бо ҳамдастонаш аз гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ корманди додистонии Рошқалъаро ба гаравгон гирифтааст. ҳамкорам Мирзо Набии Холиқзод ин ҳодисаро таҳқиқ дошт ва ҳоло дар студия бо мо қарор дорад. Мирзо Набӣ, ҷузъиёти ҳодиса чи аст? бибинед, мақомоти Бадахшон мегӯянд ки сабаби нооромии имрӯз дар Хорух гаравгонгирии Абирзода, ёрдамчии прокурори ноҳияи Рошқала дар моҳи феврали соли 2020 рабт доштааст. дар хабари додистонии вилоят гуфта мешавад ки дар робита ба ин ҳодиса он замон нисбати Гулбидин Зиёбеков ва ҳамроҳанаш аз тарафи прокуратураи Бадахшон парвандии ҷиноятӣ оғоз гардида, ин нафарон дар пайгард қарор доштанд. дар хабари додистонӣ ҳамчунин аз ҷумла гуфта мешавад ки Зиёбеков бар асоси маводи кофтуковии мақомоти прокуратура дар кофтукови расмӣ қарор дошт. ҳангоми амалӣ намудани чорабиниҳои фаврӣ оид ба боздошт намуданаш бар зидди кормандони ҳифзи ҳуқуқ муқобилати мусаллаҳона нишон дода, аз пистолети тамғаи Макаров ки ғайриқонунӣ дар ихтиёраш будааст оташ мекушояд. додистонии Бадахшон мегӯяд дар натиҷаи оташи ҷавобии мақомот ҷинояткор захмдор гардида кушта шудааст. санҷидани дурустии ин хабар ва тафсилоти он феълан имкон надорад, аммо дӯстону наздикони Гулбидин мегӯянд аз ҳодисаи моҷаро ба прокурор наздики 2 сол гузашта буд ва ин масъала он замон ором карда шуда буд, вале кормандони интизомӣ имрӯз бидуни огоҳӣ омаданду хостанд боздошташ кунанд. онҳо иддао мекунанд ки Зиёбеков силоҳ надошт, барои онҳо ҷузъиёти кушта шудани ӯ ҳам маълум нест. баъзе аз шоҳидони ҳодиса гуфтанд Гулбидин Зиёбеков дар роҳ аз Шохдара ба Хорух аз сараш тир хӯрда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. онҳо мегӯянд 2 сол пеш Гулбидин Зиёбеков ва чанд нафари дигар додситони ноҳияи Рошқаларо барои пешниҳоди муомилаи маҳрамона бо як духтари маҳаллӣ зада буданд, вале раиси собиқи Бадахшон Ёдгор Файзов масъаларо ором карда буд. прокурор дар як навори видеоӣ ҳам аз мардуми Бадахшон узр пурсида буд. ҳамин ҳоло ки мо суҳбат мекунем, Мирзо Набӣ, дар Хорух чӣ мегузарад? бибинед, бархи сокинони Бадахшон дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфтанд ки гирдиҳамоии мардум дар маркази Хорух ҳамчунон идома дорад ва онҳо талаб доранд ки афроде ки Гулбидин Зиёбековро куштаанд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. ба гуфтаи шоҳидон, даҳҳо нафар дар Хорух таҷаммӯъ карданд, вале аз мақомот то ҳанӯз нафаре аз масъулон ба наздашон набаромадааст. сокинон мегӯянд дар фазои Хорух чарболҳо парвоз мекунанд. ин ҳодиса дар ҳоле рух медиҳад ки номи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳафтаҳои гузашта бо сабаби ба таври ногаҳонӣ ва зудҳангом барканор шудани раиси пешини он Ёдгор Файзов дар сархати хабарҳо қарор дошта буд. ташаккур. ҳамкорам Мирзо Набии Холиқзод буд бо таҳаввулоти имрӯза дар Хорух. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. субҳи имрӯз дар як сӯхтор корхонаи калонтарини пахтатозакунӣ дар шимоли Тоҷикистон ба коми оташ рафт. корхонаи Музаффар компания ки дар ноҳияи Масчоҳи Нав ҷойгир аст, тахминан соатҳои 3 субҳ оташ гирифт ва то саҳар алангаш хомӯш нашуда буд. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ ки дар ҷои ҳодиса буд мегӯяд мақомоти қудратӣ дар ҷои ҳодиса таҳқиқи пешакиро барпо карданд. бо гузашти бештар аз 10 соат аз шурӯи сӯхтор дар яке аз калонтарин корхонаҳои пахтатозакунӣ дар шимоли Тоҷикистон ҳанӯз ҳам дуди он ба ҳаво мепечад. ба қавли шоҳидон, сӯхтор дар корхонаи Музаффар компанияи ноҳияи Масчоҳи Нав тақрибан соати 3 шаби гузашта сар зада ва сабабҳои сар задани оташсӯзӣ ҳанӯз маълум нест. ба қавли манобеъ, ин корхона ба соҳибкори маҳаллӣ Салим Мирзоев тааллуқ доштааст.
یک مسئول در حکومت محلی که در جای حادثه قرار دارد به رادیو آزادی گفت حجم پخته بکام آتش رفته در جمعیت دارای مسئولیتش محدود مسافر کمپانی بیش از 1000 تانه بوده است. یک منبع از اداره خدمات آتش نشانی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت حدود 20 نقلیات آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کرده. حدود سوختار تخمینا 400 متر مربع است. وقتی به محل حادثه آمدیم ساکنان، دهقانان و مالکان کارخانه نیز برای کمتر شدن تلفات سوختار دست به کار بودند. ولی چندی از آنها که خود را مالک این کارخانه و دهقان معرفی کردند به کار خبرنگاری ما مانع شدند. ما خواستیم عامل‌های سوختار، حجم خسارات و چگونه جبران گردیدن زیان را از مسئولین بپرسیم، ولی آنها برای گرفتن معلومات خلل رساندند. شما صاحب همین ما همون خیلی بسیار خوب. چقدر ذخیره داشته؟ هیچ ذخیره نیست. یگام چی نیست. خیلی گوش کن. سوختار خاموش کنه وظیفه خودش میکنه. طبیب وظیفه خودش. ما ژورنالیستیم برای انعکاس کردن اومدیم. ما چی پرابلم؟ ما انعکاس خبر رسوندیم. چی خبر رسوندم ما اینجا؟ تمام کنم با من کار انعکاس خودم کرده شده. چقدر سوخته است؟ هیچی نسخه اینه منایم خوشگی منایم خوشگی منایم کلام هیچی نسخه چیکار میکنه؟ حالا در تاجیکستان موسم حاصلخونداری پخته تقریبا به آخر میرسد و دهقانانی که اینجا زحمت یک ساله اشان را جمع آوری کرده بودند قسمت اساسی آن را آتش برباد داد. و ما معلوم نیست که دهقانان مبلغ آن را گرفتند یا نه و هم زیان صاحبکار را کی میپردازد. همچنان سوال باقی میماند. ما کوشش میکنیم که تقدیر آینده این خسارات را پیگیری کنیم و عامل‌های به چنین حال رسیدن را معلوم نماییم. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد. معلوم نیست که این قضیه تا دادگاه می رود یا نه، ولی در خبری که از حصار داریم این قضیه با دادگاه و حکم دادگاه انجامید. بعد یک سال بازبینی قضیه تجاوز به ناموس دختری 12 ساله در ناحیه حصار اخیراً دادگاه حکم کرد که گمانبر اصلی یک مرد 33 ساله گناهکار است و باید به مهلت طولانی زندان محکوم شود. این قضیه که بعد سر و صدای زیاد در شبکه‌های اجتماعی به دادگاه فرستاده شد یکی دیگر از نمونه‌های حالت‌های محدود بودنی حقوق زنان و دختران آزاردیده در برابر دادگاه‌های تاجیکستان میباشد. حکم نهایی از روی این قضیه در آستانه روز 25 نوامبر صادر شد که روز ختم خشونت نسبت زنان میباشد. شهلای عبدالله تفصیلات بیشتر دارد. دادگاه ناحیه حصار بعد بررسی‌های بیش از یک ساله حکم مرد را برای تجاوز بر ناموس دختر 14 ساله صادر کرد. ماه اول نوامبر دادگاه به آن مرد با ماده 138 قسم 3 بند ا یعنی تجاوز به ناموسی که نسبت به دختری بر علاوه به سن 14 سالگی نارسیده یا خویش نزدیک گناهکار دانسته به 12 سال زندان محکوم کرد. تفتیشات معین نموده است که حالت تجاوز به ناموس اثبات شده است. پدر دختر نابالغ که بعد 2 سال تلاش و مراجعت ها اکنون از حکم نسبت تجاوزگری دختر نابالغش راضی است، روز 25 نوامبر در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت عدالت برقرار شد. دادگاه ناحیه حصار قبلا مرد را به تجاوز دختر نابالغی که از خویشاوندانش از گناهکار دانسته به 5 سال زندان محکوم کرد، ولی بعدا بر اساس قانون عفو او را از تالاری دادگاه آزاد کردند. خبری آزادی مرد که گفته میشد نابالغ را آزار داده است فعالان جامعه و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خشم آورد. بعضی از شهرنویسان چنین رفتار دادرس را تنقید کرده به اهمیتی نسبت به آزار و اذیت نابالغان نامیدند. در پی پافشاری‌های جامعه شهروندی پرونده دوباره بازبینی شد و دادگاه عالی حکم عفو را بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستانی فرستاد. معلوم نیست که جانب دیگری بحث و یا نزدیکان گمانبر شده درباره حکم او چی نظر دارند، اما در گذشته پیوندان گمانبر اتهام تجاوز به ناموس را تهمت خوانده از صحبت با خبرنگاران خودداری می‌کردند. قضیه پرسر و صدای تجاوز دختر 14 ساله را در سال 2019 رحمت الله زایرف رئیس پیشین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رسانه‌ای کرده بود. او در یک مراجعه آشکارا به دادستانی کل تاجیکستان از طریق صفحه‌اش در فیسبوک گفت که مقامات انتظامی در ناحیه حصار می‌خواهند این جنایت را پنهان دارند. آن زمان نابالغ تجاوز شده الکی در ماه 8 حامله‌داری قرار داشت. این حادثه واکنش‌های تندی را در جامعه به بار آورده بود.
фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз раиси ҷумҳур ва роҳбарони ду палатаи парлумон талаб карда буданд ки ҷазоро барои гунаҳгорони бадрафторӣ ва ноболиғон сахттар намоянд. ин буд ки шӯрои маҷлиси намояндагон рӯзи 11 январ аз омода шудани тарҳи наве эълон кард ки бинобар он гунаҳгорон ба озори ҷинсии кӯдакон аз ҳаққи падару модарӣ низ маҳрум хоҳанд шуд. ин ягона ҳодиса аз талошҳо барои одилона таҳқиқ шудани парванда нест. дар гузашта чандин ҳолати хушунату зӯроварӣ шудани занону духтарон дар Тоҷикистон расонӣ шуда буд. мақомоти расмӣ мегӯянд ҳамасола дар доираи маъракаи 16 рӯзаи мубориза алайҳи хушунат ки аз 25 ноябр оғоз мегардад ба ин мушкили занон то ҳадде расидагӣ мекунанд. дар ҳамин ҳол ба иттилои созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи занон дар Тоҷикистон ҳар рӯз ҳадди ақал 2 шикоят аз хушунати хонаводагӣ ба дасти онҳо мерасад. аммо на ҳамеша заноне ки мавриди хушунату бадрафторӣ қарор мегиранд ба ниҳодҳои давлатӣ ва ё созмонҳои иҷтимоӣ муроҷиат мекунанд. танураи рамон дар як биёбони Исроил ки ба рӯи сурху сангини миррих монанд аст барои таҷрибаи нодир интихоб шудааст. дар ин ҷо гурӯҳи аз олимон тақрибан 1 моҳро пуштисар карданд то ки инсониятро ба ҳадде барои сафарҳои эҳтимолӣ ба миррих омода кунанд. 6 кайҳоннавард аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон дар ин танура дар як истгоҳи монанд ба киштии кайҳонӣ зиндагӣ карданду дар замини монанд ба миррихи он озмоишҳои гуногун анҷом доданд. гузоришеро аз Садои Амрико ҳамкорам Тоҳири Сафар тақдим мекунад. بعد از 3 روز انزوا 6 فضانورد از این ایستگاه کیهانیشان به جامعه محافظتی بیرون آمدند. آنها در تنوره رمان در اسرائیل که مانند سطح مریخ است زندگی در بیابان سرخ را تجربه کردند. وقتی صبح برمیخیزید و به بیرون نگاه میکنید همین زمین سرخ را میبینید که کسی آنجا نیست. بیرون هم رفته نمیتوانید. آنگاه شما خود را تنها و بسیار دور از زمین احساس میکنید. وقتی از ایستگاه بیرون میآید صدای نفسگیری مکالمه را میشنوید. فکر میکنید که واقعی است. البته میدونید که در مریخ نیستید ولی واقعا تصور میکنید که آنجا چگونه است. مأموریت عمدی 20 را بنیاد کیهانشناسی آستریا سرپرستی و آژانس کیهانشناسی اسرائیل میزبانی میکند. در آن 20 آزمایش علمی انجام میدهند. فضانوردان از جمله با جامعه 50 کیلویی کیهانی حرکت در سطح مریخ را آزمودند. تعمیر و لوله‌کشی هم یک وظیفه دیگرشان بود. مثلا شاید دستشویی ویران می شود و ما باید آن را تعمیر کنیم. در مریخ شاید عین کار را انجام دادن لازم می شود، یعنی باید مشکلتان را خودتان حل کنید. مدیر بنیاد کیهانشناسی آستریا فضانوردان را ستایش کرد و آنها را اولین انسان‌های نامید که شاید در مریخ قدم بزنند. برای این افراد همین بنای پشت سر من مرکبترین و نوترین ایستگاه آزمایشی در مریخ در سیاره ما است و اولین قدم آنها به کشتی کیهانی خواهد بود که شاید عازم مریخ شود. و این مأموریت به گفته او سفر به کره مریخ را نظر به هر وقت دیگر نزدیکتر آورده است. یک هیئت از سفارت تاجیکستان که برای تحقیق بازداشت 3 مهاجر تاجیک در پی آتش زدن واگن زیستشان به ایرکوتسک سفر کرده بودند از جانب مقامات این ولایت قبول نشدند. در سفارت تاجیکستان سفر یک هیئت به ایرکوتسک را تصدیق کردند ولی موضوعی به صحبت مقامات این ولایت راه یافتن را شرح ندادند. شام 12 نوامبر واگن زیست مهاجران از جانب ساکنان محلی در دهه زلاری ایرکوتسک آتش زده شد که در پی آن 2 مهاجر هلاک شده است. و اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاستیکی و توییتر پیدا کنید.